हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 9th क्लास एमआईएल बुक रो कहा मुख अनाई बंचीबी पद्य को आवृत्ति करिबा एवं आलोचना करिबा। एही कवितार कवि हेउचंती भक्त चरण दास। ताहेले पद्यटी को आरंभ करिबा। आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन, कहा मुख अनाई बंचीबी हेब दश दिग शून्य, अथिर हेब जीवन। निशी दिवसरे झुरुथिबी रे जीवधन, जीवन बिहुना जह्ना झस, राजा बिना जह्ना ग्राम देशरे जीवधन। अर्थात माँ यशोदा श्रीकृष्ण को कहउछंती, आरे बाबू श्याम घन तू जदि मथुरापुर को जीवु मु कहा मुख अनाई बंचीबी। कारण बापा माँ निजर संतानर मुह को अनाई बंची थांती एवं माँ यशोदा कहउछंती मोर 10 दिग शून्य हो जिवो, मु जुआड़े चाहिबी केही नथिबे, तते पाई मु सबु पाइछि रे। तू जदि मथुरा को जीवु मोर 10 दिग पूरा शून्य बा खाली हो जिवो एवं मो जीवन अस्थिर हो जिवो। निशी दिवस रे माने दिन राति, आउ मु तते दिन राति झुरुथिबी रे जीवधन बोली माँ यशोदा कहउछंती। जीवन माने जल, बिहुने माने बिना, छस माने माछ। जीवन जेमिति अस्थिर होई उठे मो जीवन मध्य न रहिले गाँ देशर अवस्था जहा हुए। यशोदा आउ मध्य कहउछंती जे जल बिना माछर जीवन जेमिति अस्थिर होई उठे मो जीवन मध्य सेमिति अस्थिर होई जिवो। राजा बिना जेमिति राजा न रहिले गाँ देशर अवस्था जहा हुए, यदि केही भी शासन कलावाला नथिबे से राज्य रे अराजकता सृष्टि हेबो। राजा बिना देशर अवस्था किछि रहिबनी। राजा बिना गाँ देशर अवस्था जहा हुए तो बिना मो अवस्था सैया हबो। तू जदि मथुरा को जाऊ तो बिना मो अवस्था मध्य अस्थिर हबो बोली एठारे यशोदा कहउचंती। नेक्स्ट पद, कहा अंगे चतुसम लेपिबी करी सुसम, निद्रा रेके हेउथिब घारी। कहा को अंजन देवी वस्त्र पाड़ी सुआइबी, पितांकु मागिब केहू हरि रे जीवधन। एकथा सुमरी जीवी मरी, निश्चय जेबे जीवु मधुपुरी रे जीवधन। चतुसम माने चंदन, कुमकुम, अगुरु एवं कस्तूरी माने कृष्णंकर एही 4टी जिनिस अति प्रिय। अंग माने देह, सुषम माने सुंदर, अंजन माने कज्बल। अर्थात माँ यशोदा कहउछंती कहा अंगरे मु चतुसम लगेई देबी। माँ यशोदा श्रीकृष्णंक देहरे चतुसम सुंदर करी लेपि देउथिले। माँ यशोदा कहउछंती तू निदरे घारी हेउथाउ। माँ यशोदा कहउछंती कहा आखिरे मु आउ कजल लगेई देबी, कहा को मु आउ लुगा बिछाई सुआइबी। माँ यशोदा कहउछंती नंदराजांकु केहू किए आउ मागिबो, हरि माने जह्न। हे कृष्ण बापांकु आउ किए जह्न मागिबो, तू जदि मथुरा को पलेइबू। पुणी माँ यशोदा कहउछंती मु एकथा को भाभी भाभी निश्चय मरीजीबी रे कान्हा, तू मथुरा को जाना। माँ यशोदा कहउछंती तू जदि निश्चय मधुपुरी बा मथुरा को जाऊ, कंस राजांक धनुयात्रा देखिबा को जाऊ, मु निश्चय मरीजीबी रे जीवधन। नेक्स्ट पद, बांधिबी कहार केश कुसुमे करी सुबेश, कहा ललाटरे देवी चिता। कहार कर्णकुंडल खंजीबी रे मोर बाल, कहा पाई करूथिबी चिंतारे जीवधन। कहा अंगु धूली देवी पोची, कहा को बा पिंधाइबी काछीरे जीवधन। अर्थात मु आउ कहार केश को बांधिबी, तू मो पाखरे थाउ बोली तोर असजड़ा केश को बांधिकी चूल करी दिए। मयूर चूलिया तते कहंती। कुसुम माने फूल, फूलरे उत्तम भावरे सजेई माँ यशोदा कृष्णंकर केश को बांधि दियंती एवं माँ यशोदा कहउचंती ललाट माने मथा, कहा मथारे मु आउ चिता चंदन लगेई देबी। एवं माँ यशोदा एहा मध्य कहउचंती मु आउ कहा कानरे कुंडल झुलेई देबी। बाल माने पुओ, माँ यशोदा कहउचंती हे पुओ मु आउ कहा कानरे कुंडल खंजी देबी। हे जीवधन मु आउ कहा पाई चिंता करबी। एवं तू जेबे बाहर को खेली जाऊ एवं गाई गोरु चराई तो पादरे धूली लगी थाए, तू मो पाखकू कांदी कांदी आसु, मु तो अंगरु धूली पोछि दिए। तू वर्तमान मथुरा को जीवु,
ତେବେ ମୁଁ କାହା ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି ପୋଛି ଦେବି। କାଛି ମାନେ ଛୋଟ ଲୁଗା, ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କାଛି ପିନ୍ଧାଇବିରେ ଜୀବଧନ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଯେତେବେଳେ ବନା ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ। ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ତୁ ମୋ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କାହ୍ନା, ଯେତେବେଳେ ବନା ଯାଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଏ। କାରଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥିଲେ କହ୍ନେଇ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା ବା ରହିପାରେ ନା। ମା ଯଶୋଦା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ରେ କାହ୍ନା, ତୁ ଏବେ ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ, ମୋତେ କାହାକୁ ସମର୍ପି ବା ଦେଇକି ଯିବୁ? ହେ ଜୀବଧନ, ତୋର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ମୁହଁ, ତୋର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ ନା? ଗଣ୍ଡ ଜଲେ ବା ଗଭୀର ଜଳରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବି। ତୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ବା ଗଭୀର ଜଳରେ ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ସରଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। ଯେତେ ରୂପେ ନାଲି ଆଇ ପରଶଇ ବଳି ଆଇ, କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା, କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ତତେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦିଏ ସରଲବଣୀ ଅଧମ ଅମୃତ ସମ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଟିରେ ଦିଏ, ତୁ କ'ଣ କରୁନା ଥୁ ଥୁ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ଏବଂ ଯେତେ ବୁଝେଇକି ଅଧିକ ଅଧିକ କରିକି ବଳେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତୁ ମାନୁନା, ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ବା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ସେତେବେଳେ ରାଗିକି କ'ଣ କରୁନା, ପାକ ଭାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ। ତେବେ ଏବେ ସେଇ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତୁ ତ ରହିବୁନି, ଏସବୁ କରିବ କିଏ? ନିଷ୍ଠୁର ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରେ? ସମୟ କେତେ ବଳବାନ, ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟଉଥିଲୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଯେବେ ତୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ କଂସରାୟଙ୍କର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଦାରୁଣ ବିଧାତା କ'ଣ ନ କରୁଛି? ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କରୁ, ବସନା ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି। ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର, ଉଚ୍ଚ ପାବଚ୍ଛ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ। ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ, ଗର୍ଜିଲେ ନ ପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ଜୀବଧନ। ପାବଚ୍ଛ ମାନେ ପାହାଚ, ହସ୍ତି ମାନେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ାମାନ ମାନେ ଘୋଡ଼ା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତୋ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିକି ଡରୁ। ତୁ ତୋ ଛାଇକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିକି ଡରିଯାଇ ଧାଇଁ ଆସିକି ମୋତେ କୋଳ କରିକି ଧରୁ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ତ୍ରରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଏଁ, ତୁ ଡରିକି ଥରହର ହୋଇଯାଉ। ତ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚରେ ତୁ ଉଠି ପାରୁନା। ରେ ଜୀବଧନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମଧୁପୁରରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯଦି ଜୋରସେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିବେ, ତତେ ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବନି ରେ ଶ୍ୟାମ। ଏକଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୟେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ। ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସମାନ ଦେଖିବୁ, ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ, ସାହା ବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଥରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ର, ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁ କ'ଣ କରୁନା, ଡରିକି ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଉ। ଏବେ ତୁ କଂସପୁରକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ରାକ୍ଷସମାନେ। ଏଠି ତ ଖାଲି କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଡରୁଥିଲୁ, ସେଠି ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ତେବେ ସେଠି ତୁ ଡରିଯିବୁ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଯାଇକି ଧରିବୁରେ ଜୀବଧନ। ମା ବୋଲି ତୁ ଏଠି କାହାକୁ ଡାକିବୁ କହିଲୁ? ତତେ ଟିକିଏ ଜାବୁଡ଼ି ନେବାକୁ, କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି କିଏ ଥିବରେ ଜୀବଧନ? ସେଠି କିଏ ଥିବରେ କାହ୍ନା? ତୁ କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁରେ କାହ୍ନା? ତ ଏଇ କଥା ମାତା ଯଶୋଦା
श्रीकृष्ण को कहउछंती। लास्ट पद निशा काले मोर कोले सोई थाउ श्रम बोली स्वपन रे देखी किस किस माँ बोली चमकी पड़ू कंठे दुई भुज भिड़ू पुणी सौ घोड़ी होई बासरे जीवधन से कथा सुमरी मरी जीवी उठ बोली काहाकू डाकिबी रे जीवधन। निशा काले माने रात्रि रे। तेबे पिला माने एठी माता यशोदा कहउचंती निशा कालरे बा रात्रि समय रे मोर कोलरे सोई थाउ तू जेते बेले खेलिबा पई जाई थाउ खेली खेली तोते बाधा होई जाई थाए आउ तू जेते बेले गाई गोरु नेईकी वन को जाई थाउ तो सांग मानक सहित सेठी गाई गोरु चरई आसी थाउ संध्या बेलकू तू मध्य श्रम बलरे श्रम पाईकी क्लांत होई जाई थाउ सेथि पई कोन करूना रात्रि समय रे मो कोलरे सोई थाउ सोईथिबा समय रे स्वप्न रे तू कौन कौन देखु के जानी से सबू देखिकी चमकी पड़ू एवं माँ बोली डाकू आउ कौन करूना दुई हाथ रे मो कंठ को बा बेक को जाबुड़ी की धरू पुणी कौन करूना मो पिंधिथिबा पणत कानी को नहीं घोड़ई होईकी सोई पड़ू सेही सबू कथा को भाभी भाभी मरीजीवी रे जीवधन उठ बोली आउ काहाकू डाकिबी रे कान्हा यही सबू कथा माता यशोदा श्रीकृष्ण को कहउचंती। तो पिला माने आशा करुछि तुमे माने पद्यटी को भल भाबे बुझी पारिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागि थाए ताहेले गोटिए गोटिए लाइक करि दियो। धन्यवाद।